Okay, class? Bago tayo agawid, ikandak man the examples, the suffix nga ada en na. No, sino ito muna nga makaited kanyak? Isit muna nga agawid. Ma'am siya. O sige, Christine, sikat muna. Enlighten. Brighten. Sweeten. Given. Very good, Christine. Ala, sikat muna agawid din, balasan ko. Sino ito sa marunong? Ay, nakulas. Nakaturog ka man ah. Nagguray ka man. Pinanganan? Turog ka nga, turog. Sige, kulas. Sige, ikanak ng example di suffix nga daian na. Ay, one ma'am. Ado mo. Awanan. Naibusan. Garudan. Taiman. Agawidan. Tamalaman. Ni ma'am, nabanugan. Siguro mapisinan. Tanay, at pangpangkisan. Ay, naglaingan na talaga. Ito'y ka nga maturog. Luko.